میانہِ طرفہٕ اولن سارنٕے ماہی مبارک آمدِ رمضانُک مبارک. اَمہِ پتہٕ سارنٕے لولہٕ والٮ۪ن السلام علیکم ورحمتہ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہس کُن چھُ حمد و ثنا کہِ اَسہِ ہووُن بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ یہِ رحمتُک رٮ۪تھ، برکتُک رٮ۪تھ، مغفرتُک رٮ۪تھ، آزٲدی از نارِ جہنمُک رٮ۪تھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہس کُن چھُ لاکھ لاکھ شُکر تہٕ ثنا. بیٚیہِ ٲسِن لچھِ بٔدۍ، کروڑ بٔدۍ، اربہٕ بٔدۍ درود و سلام سرورِ کائنات فخرِ موجوٗدات احمدِ مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. امید چھِ انشاء اللہ الرحمان تُہۍ سٲری ٲسِو بخیر و عافیت. اللہ رب العزت تھٲینو تا حیات عیالس سان پننِس حفاظتس اندر، پننِس امانس اندر، اور بیٚیہِ کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ آمدِ رمضان کہِ برکتہٕ سٲنۍ حاجات کٔرِنۍ روا تہٕ سانٮ۪ن غمن، فِکرن، پریشٲنین کٔرِنۍ اللہ تبارک و تعالیٰ وَنہِ رۄخصت. چوٗنٛکہِ آمدِ رمضان ییٚمیُک پرتو پیوٚو اور اَمہِ برونٛٹھ کرو أسۍ اَمہِ حوالہٕ کینٛہہ بیان. مختصر وقت آسہِ انشاء اللہ الرحمان، اور مےٚ چھُ اُمید کہِ سٲری پنٕنۍ عاشقِ رسوٗل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزن اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ اور یہِ سورُے سمجھو، یہِ سورُے بوزو. یہِ کینٛژھا بہٕ ناچیٖز تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ بیان کرٕ. اولن چھنہٕ اَسہِ بوزنس کٕہٕنۍ تہِ وٕنکٮ۪س کمی سٲنِس بوزنس یا بوزناون والٮ۪ن کانٛہہ کمی چھنہٕ، بوزن والٮ۪ن کانٛہہ کمی چھنہٕ. اور ییٚمہِ چیٖزٕچ وٕنکٮ۪نس کمی چھِ لبنہٕ یِوان تہٕ سۄ چھِ واقعی اَسہِ اندر شہرگام کمی. اُمتِ مُسلِماہس منٛز چھِ سۄ واریاہ زیادٕ کمی لبنہٕ یِوان. اور یہِ حدیث پاک یِم لولہٕ وٲلۍ سماعت کرن، اتھ حدیث پاکس کرو أسۍ تھوڑا بہت غور. اولن کرو أسۍ واریاہ زیادٕ کوٗشش کہِ أسۍ سمجھو یہِ حدیث پاک. دۄن درٮ۪ن متعلق چھُ یہِ حدیث پاک، اور اَمِکۍ راوی چھِ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یمچی روایت کرن کہ فرمو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حدیث پاک بوزت کرو ساری من جملہ یس تیت سیت تعلق تھوان اس پنس یت وجودس کن تراو اس نظر بما چھس تمو مز فرموک تمس شخصس تی ہلاکتک لفظ کر بیان جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کے لیے ہلاکت ہے. یہ کس شخص شو یمس متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہلاکت زن علم ہچ یمس علم دینچ زان گئی علم دین ہچن اور یہ چھو ہر دو ہچان ہر دو بوزان اور یہ کیسا یہ ہچان چھو یہ کیسا یہ بوزان چھو ام سۭتۍ چھُنہٕ أمِس کٕہٕنۍ تہِ نفع میلان. علم بوٗزِتھ گژھِ امہِ کتھِ سۭتۍ انسانس نفع میلُن. ییٚمۍ یہِ ژھوڑ یُس یہِ علم ژھانڈنہِ درٛاو اور أمۍ کوتاہ آسہِ ژھونڈمُت أمِس کۭژاہ زان آسہِ أمِس کوتاہ علم آسہِ اور ییٚلہِ پتہٕ نظر تراو أمِس چھِنہٕ ذرا بر تہِ امہِ سۭتۍ پننِس وجوٗدس کٕہٕنۍ تہِ نفع میلان نہ کانٛہہ چینج یِوان نہ کانٛہہ بدلاو یِوان. اور یہ چھِ اہندِ خٲطرٕ بنان ہلاکت. اور بیٚیہِ فرموکھ تٔمِس شخصس تہِ ہلاکت یُس بیزان روٗد ییٚمِس نہٕ علمٕچ زان حٲصِل گٔے اور پتہٕ وٕچھو أسۍ یُس زن یہِ بیزان چھُ روزان أمِس کۭژاہ غلطی چھِ گژھان یہِ کوتاہ خطا زد چھُ بنان یہِ کُم کُم گۄناہ چھُ کران سرتا پا ییٚلہِ پننِس وجوٗدس کُن نظر ترایہِ پتہٕ چھُ واقعی نافرمان بنان. اور ییٚمِس نہٕ علم حٲصِل گوٚو کیازِ علم چھُ اکھ سُہ چیٖزا العلم نوٗرُن. علم چھُ واقعی گاش اور ییٚمِس نہٕ یہِ گاش حٲصِل گوٚو تٔمۍ سٕنٛز حالت کٔرِو تُہۍ پانے وٕنکیٚنس ڈِسایڈ کہِ تٔمۍ سٕنٛز حالت کۭژاہ تباہ تہٕ برباد چھِ وٕنکیٚنس. أمِس نہٕ علم حٲصِل گوٚو أمِس نہٕ علمٕچ زان گٔے. یِژھ مثال چھِ وٕنکیٚس اَسہِ نِش واریاہ. یُس لا علم بنیو تٔمِس منٛز کۭژاہ جہالت چھِ لبنہٕ یِوان پتہٕ. یُس لا علم چھُ بنان تٔمِس اندر کوتاہ چھُ پتہٕ نہ مانُن آسان
اور افسوسک مقام چھُ یہِ کہ دور چھُ سُے تٔتھۍ زمانس منٛز چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س گُزران کینٛہہ لا علمی ہُنٛد لا علم قوم چھُ وٕنکٮ۪نس زیادٕ اَسہِ نظرِ گژھان اور یِمن نِش واقعی یہِ علم چھُ یِمن نِش یہِ گاش چھُ یِمن نِش یہِ نوٗر چھُ یہِ لا علم چھُنہٕ تٔمِس نِش بیٚہنہٕ خٲطرٕ تیارٕے اور یِہنٛدِس حقس منٛز تہِ چھِ ہلاکت ہُہنٛدِ حقہٕ تہِ چھِ ہلاکت یہِ چھُنہٕ سہل کہ ییٚمِس متعلق حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایہِ ہلاکت وۄنۍ چھُ اَسہِ پننہِ ظٲہری زندگی اندر سۄ ہن ہیٚچھِنۍ ضروٗری ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ زندگی شوٗبہِ دار بنہِ اور تِم معاملات چھا سۄ عبادات چھا اَسہِ گژھِ تیوٗت علم آسُن کہ ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ معاملات تہِ رٕتۍ آسن ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ عبادات تہِ قبوٗل گژھِ اور افسوسُک مقام چھُ ییٚلہِ نہٕ سٲنۍ معاملات ٹھیٖک آسن سٲنۍ عبادات ٹھیٖک آسہِ تہٕ یہِ گژھِ تیٚلہِ پانس کُن نظر ترٛاوُن بہٕ کوٗتاہ جٲہِل چھُس بہٕ کوٗتاہ لا علم چھُس بہٕ چھُس نہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیارٕے اور ییٚلہِ پتہٕ أسۍ واقعی نظر دِمو لا علم چھُ وٕنکٮ۪نس حد سے زیادٕ نظرِ گژھان اور یہِ چھُ حدیث پاک تہِ علم وتھِ پتہٕ ییٚلہِ شکل وٕچھو پتہٕ ییٚلہِ عقل وٕچھو پتہٕ ییٚلہِ اخلاق وٕچھو پتہٕ ییٚلہِ کریکٹر أمۍ سُنٛد وٕچھو پتہٕ ییٚلہِ أمۍ سُنٛد طریٖقہٕ وٕچھو من جملہٕ ہر اکھ دی پانس کُن نظر کہ أمِس اندر کۭژاہ کمی چھِ لبنہٕ یِوان بد اخلٲقی تہِ چھِ واریاہ زیادٕ اور بد زبان تہِ چھُ بد نظر چھُ اور بیڈ کریکٹر تہِ چھُ اِوٕن ییٚلہِ یہِ پننِس پانس محاسبہٕ کرِ یہِ ودِ اَمہِ دۄہ یہِ پننِس پانس سنہِ مےٚ کۭژاہ خٲمی چھِ روئے گا ضرور روئے گا یہ ہاں رونا تو ہے ہی لیکن بدقسمتی چھِ نہ چھُ پتہٕ تٔمِس اَمہِ کتھِ سۭتۍ نفع میلان نہ چھُ پتہٕ تٔمِس غلطی کٔرِتھ پتہٕ پشتاو گژھان سۄ ندامت چھنہٕ تٔمِس گژھان اور نہ چھُ پتہٕ تٔمِس اطاعتس کُن دل لگان اطاعت چھِ اطاعت بڑٕ بہتریٖن لفظ یُس تٔمۍ سُنٛد فرما بردار بنیو اس کو پھر کوئی غم نہیں کوئی غم نہیں اور یہِ چھُ اکھ سرکل اکھ دٲیرٕ اکھ أتھۍ دٲیرس منٛز ییٚلہِ ژٕ پنُن پان تھایکھ اتھ دٲیرس اندر ییٚلہِ ژٕ پنُن پان پکنایکھ دٲیرٕ نٮ۪بر نہٕ کینٛہہ اور ژےٚ چھُے تیٚلہِ ہر کُنہِ ثواب ہر کُنہِ چھُ تیٚلہِ ثواب اور یہِ کُس دٲیرٕ چھُ اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتباع ات اتباعس اندر چھُ سورُے اتباع بس پیچھے بس چلو تو پیچھے چلو بس آگے چلنے کی کوشش مت کرنا کبھی نقصان ہے بس چلو تو پیچھے چلو
तो गुलाम बनकर चलो, गुलाम गुलाम बनकर चलो। लेकिन अफसोस का मकाम है, आजकल के जवान जो बिगड़ गए वो इस दायरे से बाहर है। उनका रंग ही अलग है, उनका लिबास अलग है, उनका उठना अलग है, उनका बैठना अलग है। वो बेचारे क्या जाने कौन सा महीना आ गया, वो बेचारे क्या जाने कौन सा महीना है। लेकिन आज गसनस तिम ति नजरी यम दारी नेबर द्राय, दारस अंदर इत्तिबा, बस गुलाम इस करा इत्तिबा ये खत्म मुरसल, इस करा इत्तिबा ये खत्म मुरसल, तशरजी गसा खुदा पाने। फिर तुझे कोई गम ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, खुदा की कसम। लेकिन अगर तो मानने के लिए तैयार हो जाए, बस तो मान जा। एक बार तू मानने के लिए तैयार हो जा मेरे भाई, तो एक बार तैयार हो जा मानने के लिए मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, एक बार तू मानने के लिए तैयार हो जा। खुदा रहमान, खुदा रहमान, क्योंकि तुझे दफन भी होना है। तू मान, तुझे अल्लाह के बारगाह में खड़ा भी होना है, लेकिन तू मानने के लिए तैयार हो जा। बस ये मेरी गुजारिश है, तू मानने के लिए तैयार हो जा। फिर देख आगे तुझे कौन कौन सा इनाम मिलने वाला है। बहरहाल सर्कल अंदर सु तरीक यम तरीक चोन पान दूर नजर गसा, वाकई अमिस सु तरीक, इस तरीक पर दिल निवान चोन वथुन क्युत गसे आसन, चोन बिहुन क्युत गसे आसन, चोन खलवत क्युत गसे आसन, चोन जमातस मज रोजन क्युत गसे आसन, चोन मस्जिद पाकस मज बिहुन क्युत गसे आसन, अयालस मज बिहुन क्युत गसे आसन। यह सोरी मिली ऐ तेली येल सर्कलस अंदर आसक। अत वुच पत कोता नफा मिली ऐ। लेकिन सर्कल नेबर नेरक पत ऐ कह खता, ऐ कत दरियावस गसक। लेकिन सर्कल नेबर द्राक ज़ बन्योक पत सरकश, ज़ बन्योक पत नाफरमान, इवन ज़ बन्योक पत माह रमजान बेकदरी करन वोल ते। लेकिन यह सोरे पानस खता, ज़ द्राक सर्कल नेबर। और ये सर्कल नेबर से नेरक, कहने दो मुझे, अगर सुनने का शौक है तो कहने दो मुझे, खुदा की कसम मुझे कहने दो। मैं दिल से आपको कह रहा हूं, दिल से, खुदा गवाह, मैं दिल से आपको कह रहा हूं, अगर तो सर्कल नेबर द्राह तो वो चाहे खतर तबाही। और आज तिकर तेल पत वना, आज तैसी पच्चे नफसनी ख्वाहिश, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आज तक पत बे नमाज, और ये नेबर द्राक चाहे न शौक बह कर कुरानस तिलावत, चाहे शौक बह वता सुबह 4 बजे बह कर तहज्जुद अदा, अल्लाह ताला सुन बारगाह मज वधा रिवाह, पन्न गुनाहन मंगा माफी। यह अंदर शौक है, ये लिख कर लो, इन लिखित अजल पन्नस दिलस कुन नजर दियक, अत मलवार खतमित
تم ملوار یم کہان ریتن مل کھوت سو تو گئی تھوت تلن کی سو تو گئی چھلن کی یہ کچھ بدقسمتی ہے کس انسانس یہ کچھ بد نصیبی ہے کس انسانس یہ ہے ہی بد نصیبی سنتے تو ہم بہت ہیں ٹاپ سے ٹاپ مبلک اس کا بھی ہم سنتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں معاف کرنا مجھے عمل ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہم کھوکھلے ہیں ہم گناہگار ہیں ہم بدکار ہیں سیاہکار ہیں سرکل سے باہر ہم نکلے پھر اپنی شکل دیکھو میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ وہ ہم نے چھوڑا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی وجہ بربادی وجہ کیا بنا بنیاد کیا سبب کیا بنا مصطفیٰ کا طریقہ ہم نے چھوڑا وہ ہمارے گھروں سے نکلا ہمارے گھروں سے وہ ہے ہی نہیں ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں وہ طریقہ ہے ہی نہیں خدا را وہ طریقہ ڈھونڈ لے جب تجھے مل جائے تو 2 رکعت شکرانہ پڑھنا مجھے وہ مصطفیٰ کا طریقہ مل گیا اپنے بچوں کو وہ طریقہ دو اپنے بچوں کو وہ طریقہ دو کیونکہ قیامت قریب آ رہی ہے قیامت قریب آ رہی قیامت قریب آ رہی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے دفن ہونا ہے ہمیں بہت عرصے تک ہمیں مزار میں دفن ہونا ہے وہاں بھی سوال اللہ کی بارگاہ میں بھی سوال خدا را اب سمجھ لے اب تو سمجھ لے برکت والا مہینہ چل رہا ہے اب تو سمجھ لے پردے کے پیچھے کھانے والا تو مت بننا خدا را جوانی میں ماہ مبارک کی قدر کر پھر دیکھ ماہ رمضان تجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت سے نوازے گا شفاعت سے نوازے گا قیامت کے دن دیکھ لے تو پہلے تو کر پھر دیکھ آج اس ماہ مبارک میں تو قرآن کی تلاوت کر لے ایک بار تو عادی بن جا تو کر لے قیامت کے دن یہی قرآن تجھے شفاعت سے نوازے گا قیامت کے دن تجھے یہی قرآن شفاعت سے نوازے گا یہی بچائے گا میری بہن تو جوان ہے میری بہن ہے تو میری بہن ہے تو میری بیٹی ہے میری ماں صبح سویرے اٹھ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ادا کر نفل ادا کر تہجد کی نماز ادا کر ذکر و اذکار کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کتنے گناہ ہوئے ہیں ہمیں کتنے گناہ ہوئے ہمیں اسی لیے ہم تباہ ہوئے پردے کے پیچھے کھانے والا تو مت بن ماہ رمضان کی بے قدری کرنے والا تو مت بن اس ماہ میں تو نمازی بن اس ماہ میں تو صبح سویرے سحری کھانے والا بن اس ماہ میں تو اپنی آنکھ حرام سے بچانے والا بن اس ماہ میں تو اپنی زبان کو پاک رکھ ایسا بن تو میرے جوان ایسا بن ایسا مجاہد بن نفس سے تم مجاہدہ کر تو لڑنے والا بن اپنے نفس سے بن
अपने नफ्स से तो लड़ने वाला बन। नफ्स अम्मारा को तो आज मार, फिर देख तुझे आगे क्या मिलने वाला। लेकिन इतने तिमो मज बनक यम वन दो चोर गसन दो पांच गसन पता दोहल हिंदिस गाशस मज होटलस मज पर्दा साई खेवन वाले इति वजि मे कोता सजा आस पत, इति वजि मे कोता सजा आस पत, तत कुन त्रैजि नजर मे कोता सजा छु, प्रिजि कस मे कोता सजा छु, क्याजि मे कर माह रमजानस बेकदरी, मे कर माह रमजानस बेहुरमती। तू जवान भी है, तुझे अल्लाह ताला ने जवानी दी, ताकत दी, आज तो खर्च कर अपनी जवानी को, आज तो खर्च कर अपनी ताकत को, खर्च कर तू, लेकिन जिक्रुल्लाह में तू खर्च कर इसको। तरावी की रकातें पढ़ पढ़ कर तू अपने आप को थका। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद की कसरत कर माह रमजान में, और सुबह सवेरे अस्तगफिरुल्लाह की कसरत कर। बस रो रो कर माफी मांग, परवरदिगार आलमीन मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ऐसा तू मत बनना कि इस महीने में तू गुनाहों का पुतला बन जाए, गुनाहों का आदी बन जाए। बस मेरी अर्ज ये है कि तू रुक जा, इस महीने में तू रुक जा। जब तू 30 दिन रुकने वाला बन जाएगा, आगे देख तू खुद ब खुद रुक जाएगा। खुदा की कसम, तेरी आंख रुक जाएगी, तेरी जबान रुक जाएगी, तेरे कान रुक जाएंगे, तेरे हाथ रुक जाएंगे, तेरे पैर रुक जाएंगे, तेरा जाहिर रुक जाएगा, तेरा बातिन रुक जाएगा। तू रुक जा, खुदारा तू रुक जा, रुक जा, रुक जा। फिर देख जब अव्वल शवाल होगा, फिर देख खुदा की कसम तो खुद ब खुद रुक जाएगा, खुद ब खुद तो रुक जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इस महीने की तो कदर कर, इस महीने की तो कदर कर। 30 दिन जब तू बाजमात नमाज अदा करे, फिर देख आगे तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। खुदा की कसम मान ले तू। अवशियत माह मुबारक किस रेतस मज तम 4 चीज अहम, इन 4 चीजन कसरत कर, कसरत करो तिमन 4 चीजन। 2 मैं आपके सामने बता रहा हूं। जितने भी अपने घर के अफराद हैं उन सबको बता दो। मैं एक अदना खादिम हूँ तहरीक सौतुल औलिया जम्मू कश्मीर का, अदना खादिम हूँ, अदना खादिम। आलिम तो मैं नहीं हूँ, लेकिन आपका खादिम जरूर हूँ, आपका खादिम जरूर हूँ। वही बात बताओ जिससे लोगों को फायदा मिले, बस वो बात बताओ लोगों को। लोग तरस रहे हैं, लोग भूखे हैं, वो बात बताओ जिससे लोग सुधर जाए, वो बात बताओ लोगों को जिससे नफा मिल जाए। क्या फायदा है फितना उठाना, क्या फायदा है इधर उधर की बातें करना। हाँ, जो मसला होगा वो जय्यद मुफ्तियानी किराम से पूछ ले, वही जवाब देंगे, तसल्ली बख्श जवाब देंगे। हमारे अदारे में बासनद मुफ्तियानी किराम है, उनसे वो मसला पूछो बस। लेकिन अक्कर कसरत ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज कचा गाड़ी छे दुकन बन घंटन, आज कचा गाड़ी छे रात सदन बहन घंटन। लेकिन चिका ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत, ला इलाहा इल्लल्लाह कर बकसरत।
اور بے کر کثرت استغفر اللہ استغفر اللہ. اور واقعی یل ژٕ پڑھکھ استغفر اللہ ژٕ پڑھ استغفر اللہ یہ چھُ سُہ آب یُس چٲنِس دِل کِس ملس ختم کرِ یُس دِل کِس کرٛہنیارس تھوٚد تُلہِ ختم کرِ اَتھ یی بیٚیہِ سۄ لایٹ واپس اَتھ یی بیٚیہِ سُہ گاش واپس. اللہ رب العزت کٔرِنۍ آز تُہٕنٛدۍ تہٕ میٛٲنۍ حاجت روا. اللہ رب العزت کٔرِنۍ آز تُہنٛزن تہٕ میٛانٮ۪ن عرضین دستخط. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ آز کُل اُمت کٮ۪ن بیمارن شفا. آز یِم لا علاج چھِ گٔمٕتۍ تِم تہِ آسن پرٛاران. آز یِم ہسپتالن منٛز آسن آز یِمن گرن منٛز بٮ۪ماردٲری آسن سانٮ۪ن والدینن سان تمام اُمت کٮ۪ن بیمارن یِم لا علاج گٔے یِمو دعا مٔتِتھو آز کٔرِنۍ سارنٕے بیمارن شفایہِ کامل عطا شفایہِ عاجل کٔرنِکھ عطا. اور اَسہِ دِنۍ واقعی قدر کرنُک توفیٖق یتھ ماہِ رمضانس سُہ احترام یُس واقعی احترام شوٗبہِ اتھ ماہِ رمضانس اَسہِ دِنۍ توفیٖق واقعی. اللہ تبارک و تعالیٰ کٔرِنۍ آز بے اولادن تہِ نیک اولاد عطا. آز کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ بے روزگارن تہِ رُت روزگار عطا. اور آز چھٔلِنۍ سون یہِ دِل سیاہ دِل سون یہِ گنٛدٕ دِل چھٔلِنۍ آز پروردگار اَمہِ منٛز نیرِنۍ یہِ سٲرٕے سیاہی نٮ۪بر. اتھ منٛز بٔرِنۍ آز عشقِ نبی محبت نبی لولہِ نبی. آز کرو زیادٕ یِہوٚے دعا اللہُمہ آتِق رِقابنا و رِقاب آبائنا و رِقاب اُمہاتنا و اُستاذنا من النار یا مجیٖر یا مجیٖر یا مجیٖر. آز کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ سٲنِس حالس پٮ۪ٹھ رحم. اور سٲنۍ یِم اکابر چھُ علماء کرام قبلہ داؤدی صٲب چھِ قبلہ رضوی صٲب چھِ قبلہ بابا صٲب چھِ یا باقٕے تہِ یِم تہِ اہلِ سُنت والجماعتٕکۍ علما چھِ. أسۍ کرو من جملہٕ دعا سٲنۍ تِم مُبلِغیٖن یِم بِچار گنٹہٕ واد چھِ آسان سامعیٖنن برٛونٛٹھ کَنۍ واز تبلیٖغ فرماوان عیالس سان یپٲرۍ پکن تپٲرۍ کٔرنکھ پننی رٲچھ ترپاکت. اللہ رب العزت تھٲینکھ سلامت کٲنٛسہِ مہ تھٲینکھ پانس ورٲے اتھٕ دارنس. اور یتھ تحریٖکہِ صوت الاولیاء دِن دُگنی راتھ چُگنی کٔرِنۍ ترقی عطا. یِم امہِ خٲطرٕ تگدو کران چھِ اعلیٰ پٮ۪ٹھ ادناس تامتھ لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکٕٹۍ ؤرکر نگراں حضرات باقٕے یِم تہِ چھِ خٲدِم تمامن تھٲیِن اللہ تعالیٰ عیالس سان بحفاظت خۄش تہٕ خۄشحال تھٲینکھ آباد کٔرنکھ وُمرن تہٕ وٲنٛسن. پروردگارِ عالمیٖن کٔرِنۍ سانٮ۪ن یارن دوستن تہِ آباد. اور بیٚیہِ چھم گُزٲرِش یہِ چھُ مرکزی ادارے صوت الاولیاء اور اللہ رب العزت کٔرِنۍ آباد انشاء اللہ یہِ تھٲیِن ہر وقتہٕ یاد. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.